non-pancake, 1/2 cup flour, half teaspoon baking powder, pinch of salt, sugar, sift them together. Shift natin sila para yung buo-buo. Make a wheel. Half cup milk, fresh milk, 1 tablespoon oil, half beaten egg, half lang siya. Then gradually stir, mix together. Add again the milk. Milk. Ano siya? Dahil ano na siya? Fluffy. As i-rest mo siya ng 10 minutes and then fry. Ito na, magpa-fry na tayo. Magluto na. Yan, 1 teaspoon. Ay, 1 tablespoon. Para maliit lang siya. Yan o, nag-start na siya mag-bubble. Ibig sabihin, mainit na yung ano niya. Ilalim. Ito na, nag-bubble na siya. Ready na siya na upside down. Yan. Ito ulit. 1 tablespoon. Ito na, ready. Kasi nagbubble na. Yan, look at this. Brown. Nice one. Ito na naman. Isa pa. Ito maganda yung texture nyo. Malambot. Yan o. Malambot siya. Dami ng bubble. Ibig sabihin, pwede. Luto na yung ilalim. Pwede na siya baliktad o upside down. Yan. Yes. Yan. Yan lang. Pancake. Itabi ko lang yan dyan. Para slowly na maluto siya. Yan. Pancake. Little pancake. Guys, salamat sa panood.